Hola, mi nombre es Iván y te estoy hablando desde un lugar del mundo llamado Obut, en Camerún. Ahora estamos en una sala de un pequeño hospital. Todo lo que tengo es esta historia que escribí en el momento más difícil de mi vida. Logré publicarla y decidí que todo lo que generaría la venta del libro sería destinado para aquellas personas que no tienen lo indispensable para luchar. Después de mucho esfuerzo, conseguí que el libro Doble Corazón estuviera en 12 idiomas. Los 12 idiomas que aprendo a hablar. Los 12 idiomas de este vídeo, para poder así llegar a más personas. Pero, ¿por qué ayudar a este hospital? Porque acá, primero, tratan a los pacientes y después les preguntan si pueden pagar. El esfuerzo valió la pena. Hemos logrado ayudar a comprar un generador de luz para este hospital. Ya nadie va a perder la vida por falta de luz. Sin ustedes, jamás lo hubiera conseguido. Sin la esperanza de estas personas, yo jamás hubiera tenido la fuerza que se necesita para no abandonar. Esta es mi historia. Pero esta es nuestra historia. Yo creo en el cambio. ¿Y vos? Muchas gracias. Bonjour, je m'appelle Ivan et je suis en train de te parler d'un lieu du monde appelé Obut, au Cameroun. Maintenant, nous sommes dans une salle d'un petit hôpital. Tout ce que j'ai est cette histoire que j'ai écrite au moment le plus difficile de ma vie. J'ai réussi à la publier et j'ai décidé que tout ce qui s'est généré de la vente du livre allait être destiné aux gens qui n'auraient pas l'indispensable pour lutter. Après beaucoup d'efforts, je suis parvenu à ce que le livre du Lecker soit traduit en 12 langues. Les 12 langues que j'apprends à parler. Les 12 langues de cette vidéo pour pouvoir arriver aux gens. Mais pourquoi aider cet hôpital? Parce qu'ici, on soigne les gens et ensuite on leur demande s'ils ont les moyens de payer. L'effort a valu la peine. Nous avons réussi à acheter un générateur de lumière pour cet hôpital. Maintenant, personne ne perdra plus la vie par manque de lumière. Sans vous, jamais je ne serais parvenu. Sans l'espoir de ces gens, jamais je n'aurais eu la force nécessaire pour ne pas abandonner. Ceci, c'est mon histoire. Mais ceci, c'est notre histoire. Je crois au changement. Et toi? Pour faire penser. Merci. Ciao, mi chiamo Ivan e ti sto parlando da un luogo del mondo chiamato Obut, nel Camerun. Ora siamo in una sala di un piccolo ospedale. Tutto ciò che ho è questa storia che scrissi nel momento più difficile della mia vita. Arrivai a pubblicarla e decisi che tutto quello che avrebbe generato la vendita del libro sarebbe stato destinato alla gente che non ha l'indispensabile per lottare. Dopo molti sforzi ottenni che il libro Doppio Cuore fosse scritto in 12 lingue. Le 12 lingue che sto imparando a parlare. Le 12 lingue con cui parlo in questo video, così da poter arrivare a più persone. Perché aiutare questo ospedale? Perché qui prima curano le persone e dopo chiedono loro se possono pagare. Lo sforzo ne valsa la pena. Abbiamo potuto comprare un generatore di corrente per questo ospedale.
Ora nessuno perde la vita per mancanza di luce. Senza di voi io non avrei mai potuto. Senza la speranza di questa gente io non avrei avuto mai la forza necessaria per proseguire. Questa è la mia storia. Questa è la nostra storia. Io credo nel cambiamento. E tu? Oi, me llamo Iván. Estou falando desde un lugar do mundo chamado Oput, em Camarões. Agora estamos em um quarto de um pequeno hospital. Tudo que eu tenho é esta história, que escrevi no momento mais difícil da minha vida. Consegui publicar e decidi que tudo que eu ganharia vendendo este livro seria destinado para as pessoas que não teriam o indispensável para lutar. Depois de muito esforço, consegui que o livro Dois Corações esteja em 2 idiomas. Os 2 idiomas que estou aprendendo a falar. Os 2 idiomas deste vídeo, para assim chegar a mais pessoas. Por que ajudar a este hospital? Porque aqui atende as pessoas e só depois eles perguntam se podem pagar. O esforço valeu a pena. Nós ajudamos a comprar um gerador de energia para este hospital. Já ninguém vai perder a vida por falta de luz. Sem vocês, jamais teria conseguido. Sem a esperança destas pessoas, jamais havia mantido a força que se precisa para não abandonar. Esta é minha história. Esta é nossa história. Eu acredito em mudanças. E você? Obrigado! Hello, my name is Ivan and I'm talking to you from a place in the world called Oput, in Cameroon. Now we are in a room in a little hospital. All that I have is this story that I wrote at the most difficult time of my life. I managed to publish it, and I decided that all that was generated from selling the book would be destined to people who didn't have the means to fight. After a great deal of effort, the book, Double Hearts, would be in 12 languages. The 12 languages that I'm learning to speak. The 12 languages in which this video is made, and so be able to reach more people. But why help this hospital? Because here they first attend to people and afterwards ask them if they can pay. The effort has been worthwhile. We have managed to provide a generator for this hospital. No one will now lose their life through lack of power. Without you, it would never have been possible. Without the hope of these people, I would never have had the strength to keep going. This is my story, but this is our story. I believe in change. And you? 1, 2, 3, and... Hej, jag heter Ivan och jag talar till dig från en del i världen som heter Oput i Kamerun. Nu är vi i en sal på ett litet sjukhus. Allt som jag har är denna historia som jag har skrivit
i den svåraste perioden i mitt liv lyckades jag publicera och jag bestämde mig att alla intäkter som boken genererar ska gå till personer som inte har möjlighet att kämpa själva. Efter mycket ansträngning lyckades jag skriva boken Dubbla hjärtan på 12 språk som jag lär mig att prata. På dessa 12 språk finns även denna video för att jag ska kunna nå ut till fler människor. Men varför ska vi hjälpa detta sjukhus? Därför det här sjukhuset först hjälpa människor och sedan frågan det om de kan betala. Det hårdarbetet har lönat sig. Vi har nu lyckats köpa en generator till sjukhuset och nu behöver ingen mista livet för att det inte finns någon ström. Utan er hade det aldrig gått. Utan hoppet från alla dessa människor hade jag aldrig haft den styrka som behövs för att inte ge upp. Det här är min historia. Men det här är vår historia. Jag tror på förändring. Gör du? Tack så mycket! Hallo, ich bin Ivan und ich rede mit dir aus einem Ort in der Welt namens Obut in Kamerun. Jetzt sind wir in einem Raum eines kleinen Krankenhauses. Alles, was ich habe, ist diese Geschichte, die ich in dem schwierigsten Moment meines Lebens geschrieben habe. Ich habe geschafft, das Buch zu veröffentlichen und dann traf ich die Entscheidung, dass ich alles, was ich mit dem Verkauf des Buches verdienen werde, für die Personen sein wird, die nicht das Wesentliche haben, um zu kämpfen. Nach sehr viel Mühe habe ich es geschafft, dass dieses Buch Doppelherz in 2 Sprachen ist. Die 2 Sprachen, die ich lerne, in den 2 Sprachen, auf denen dieses Video ist, und dadurch mehr Leute zu erreichen. Warum diesem Krankenhaus helfen? Weil sie die Personen hier erst versorgen und dann fragen, ob diese bezahlen können. Die Mühe hat sich gelohnt. Wir haben mitgeholfen, einen Generator für das Krankenhaus zu kaufen. Niemand wird sein Leben verlieren wegen des Lichtmangels. Ohne euch hätte ich es niemals geschafft. Ohne die Hoffnung dieser Personen hätte ich niemals die Kraft, die man braucht, um nicht aufzugeben. Das ist meine Geschichte. Aber das ist unsere Geschichte. Ich glaube an die Veränderung. Und du? Vielen Dank! Hallo, ik ben Ivan en ik spreek je aan vanaf een plek op deze wereld, genaamd Obut, in Kamerun. We bevinden ons in een zaal van een klein ziekenhuis. Alles wat ik heb is dit verhaal. Dat ik schrijf in de moeilijkste periode van mijn leven. Het lukte me het verhaal te publiceren. En toen besloot ik dat alle opbrengsten van de verkoop van dit boek zouden gaan naar mensen die niet beschikken over de onmisbare dingen om te kunnen strijden. Na veel moeite kreeg ik het voor elkaar dat het boek Doppelhart verkregen werd in 12 talen. De 12 talen die ik leerde spreken. De 12 talen waarin deze video te zien is. Om zo meer mensen te kunnen bereiken. Waarom juist dit ziekenhuis helpen? Omdat
de mensen hier eerst behandeld worden en pas daarna worden gebracht of ze kunnen betalen. Het is de moeite waard geweest. Het is ons gelukt een generator te helpen kopen voor dit ziekenhuis. Niemand zal meer overlijden omdat er geen elektriciteit is. Zonder jullie was het nooit gelukt. Zonder de hulp van deze mensen zou ik nooit de kracht hebben gehad die nodig is om niet op te geven. Dit is mijn verhaal. Dit is ons verhaal. Ik geloof in verandering. En jij? Bedankt! Здравствуйте. Меня зовут Иван, и я говорю с тобой с места в мире под названием Обут, в Камеруне. Сейчас мы находимся в зале маленького госпиталя. Все, что у меня есть, это история, которую я написал в самый трудный момент моей жизни. Я достиг публикации моей книги, и я пожелал, что все, что я получу с продажи, пойдет на помощь людям, которые не имеют возможности бороться. После долгих усилий я достиг перевода моей книги «Двойное сердце» на 12 языках, на которых я учусь разговаривать. И на 12 языках это видео, чтобы привлечь внимание многих людей. Зачем нужна помощь этому госпиталю? Потому что здесь оказывают первую помощь и потом спрашивают, сможет ли он оплатить свое лечение. Усилие стоило этого, и нам удалось купить генератор для этого госпиталя. И уже никто не потеряет жизни из-за отсутствия света. Без вас я бы никогда не достиг этого. Без надежды этих людей я никогда не имел сил для того, чтобы не сдаваться. Это моя история. Это наша история. Я верю в перемены. И ты? Бя-бе-ундо, бя-цана, спасибо! Cześć! Nazywam się Iwan i ja mówię do Ciebie z miejsca na świecie zwanego Obut w Kamerunie. Właśnie jesteśmy w biednym spokoju małego szpitala. Wszystko, co mam, to ta historia, którą napisałem w najtrudniejszym okresie mojego życia. Udało mi się ją wydać i zdecydowałem, że cały dochód ze sprzedaży tej książki zostanie przeznaczony dla ludzi, którzy nie mają niezbędnych środków, by walczyć o życie. Po ogromnym wysiłku udało mi się sprawić, że książka Podwójne serce została przetłumaczona na 12 języków. 12 języków, w których uczę się mówić. 12 języków, w których jest ten film, aby dotarł do wielu ludzi. Dlaczego pomóc temu szpitalowi? Bo tutaj najpierw się leczy ludzi, a potem pyta, czy mogą zapłacić. Ten wysiłek był tego wart. Udało nam się pomóc w zakupie generatora dla tego szpitala. Już nigdy więcej nikt nie straci tutaj życia
z powodu braku prądu. Bez was nigdy by mi się to nie udało. Gdyby nie nadzieja tych ludzi, nigdy nie miałem wystarczającej siły wytrwać. To jest moja historia. To jest nasza historia. Ja wierzę we zmiany. A ty? Dziękuję. السلام عليكم. اسمي إيفان وأكلمك من مكان في حيرة على علم اسمه أوبوت في الكاميرون. الآن نحن في غرفة مستشفى صغير. كل ما عندي هي هذه القصة التي كتبت في أصعب لحظات حياتي. استطعت نشرها وقررت أن كل مراحل مبيعات الكتاب ستكون محسسة للأشخاص التي هي في أمس الحاجة للمساعدة من أجل أن يستمروا في الحياة. بعد شوط طويل استطعت أن يكون الكتاب الكله المزوج مترجم إلى 12 لغة. 12 لغة التي أتعلم. 12 لغة التي في هذا الشريط هي من أجل الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص. لماذا مساعدة هذا المستشفى؟ لأن هنا يعالجون الناس ومن بعد يسألون إن كانوا يستطيعون دفع الأجر. الهدف استحق كل هذا الجهد. استطعنا المعاونة في شراء محرك كهربائي للمستشفى، وبالتالي لم يفقد حياته أحد بسبب عدم وجود الضوء. بدونكم لما استطعت تحقيقه. لولا أمل هؤلاء الأشخاص لما امتلكت القوة اللازمة من أجل الاستمرار. هذه قصتي. هذه قصتنا. أنا أعطيكم في تغيير. وأنت شكرا. 你好，我叫伊万，我正在世界上一个叫欧布的地方跟你说话的在卡梅隆。我们正在一家小医院的城市。我全部拥有的小事，在我生命最艰难的时刻所写的这个故事。我成功出版了的，我决定将这本书卖出去，所得的收益分散给缺乏生活必需品的人，让他们可以奋斗下去。经过不懈努力，双心体这本书被翻译成12种语言，就是我随时说的12种语言，就是视频里中12种语言，这样我就能传递给更多人。为什么帮助这家医院？因为在这里，他们先治疗病人，而后再问是否付得起。努力是值得的，
我们成功办出1元买到1台发电机，这样就不会有人因为没有电而失去生命。没有你们，也就没有今天的拯救。没有这些人的希望，我就没有所需要的力量去奋斗。这就是我的故事，这就是我们的故事。我相信改变，你呢？多萨利巴尤沃多罗瓦卡，谢谢。Omar, Liz, Fede, Carla, Estefanía, Laura, Alejo Ocar, Iván Medina Porqueres, Tony Huelt, Osman Sou, Daniel Leis, Sebastián Velasco, Felipe, Santiago, Lur, Julieta, Ana Larsson, Domingo Solano, Antonio Márquez, Manuel Alcaide, Rafael Zurita, Jesús Serrano, Steffi Salomón, Oksana Niemenska, Linda Norstad, Carlos Presa, Pablo Martín García, Carlos Rocha, Marita Rickman, Kevin Svartman, Cristian Nirerot, José Rodríguez, Julio García Ramos, Miguel Vertedor Ramos, Verónica Hernández, Eddie, Emma, Joaquín Cabana, Regan, Carlos Terán, Carla Albacini, Andreas Doll, Aurelie, Robin Trigg, Carolina Valman Hogwarts, Dante Lugo, Ana Perea, Ángel Muñoz, José Manuel González Mesa, Víctor, Matías, Odam, Paqui, Ola, Simón, Andreas, Ágata, Victoria, José Latorre, Carlos Banda, Juan Carlos Silvetti, Guillermo Mosca, Daniela Lau, Maud Hausman, Ibrahim Fota, Mohamed Al-Fual, Rosa Rakimova, Sanders, Eva Ujach, Xiao Hua, Iñaki Zorrilla, Enrique, Carmela Young Giere, Victoria Campos, Micaela, Tula, Cristina Skog, Par, Yart, Viveka, María Jesús.